മലയാള സിനിമാ ലൊക്കേഷനിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദുരനുഭവം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയ പ്രശസ്ത നടി രാധിക ശരത് കുമാർ. கேரளாவில் நான் கண்டது வந்து ஒரு நாள் சும்மா அப்படி நடந்து போகும்போது எல்லாம் நிறைய பேர் உட்காந்து சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நான் அப்படியே நடந்து போகும்போது அப்படி பார்த்தேன். ഇനി അമ്മച്ചിയുടെ ക്ലബിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു എല്ലാം ഇഞ്ചിയായില്ല. രാത്രിയിൽ കഥകൾ തട്ടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. நிறைய நடக்கும். ஐ ஹவ் சீன் இட். இந்த கதவு தட்டுறது இருக்கு பாருங்க. ஐ ஹவ் சீன். ഓ അതൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ? എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പിന്നെ അവരൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോ. நான் வந்து 46 இயர்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன். Of course there are people who have tried to misbehave. நிறைய பெண்கள் என் ரூமுக்கு வந்திருக்காங்க. They say, ma'am please எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஐயோ அது நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன். எல்லா கேமராஸ் கேரவேன்லேயும் யாரோ கேமரா வச்சு நம்ம லேடிஸ் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது அவங்க எடுத்திருக்காங்க. അയ്യേ ആലോചിക്കും തോറും നാണിച്ച് തൊലി പൊളിയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് മാനവും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ பார்த்தேன். I have seen videos of women changing clothes in the caravan. തീരെ തരംതാണവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. பாருங்க, you just type the name of the artist, அவங்களுடைய ட்ரெஸ் சேஞ்ச் இருக்கும். അത് ഞാൻ பார்த்தேன். ഇതിനാണ് പേടിക്കുന്നത്. ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം. ഞാൻ ചത്തോയ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് നീ ചെലവിനോട് കൂടാ. അതെ, വെറുതെ ധൈര്യം നിന്ന് ആളെ കൊല്ലാൻ നോക്ക്. മലയാളത്തിൽ 3 സിനിമകളിലാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നത്. രാമലീല, പവി കെയർടേക്കർ എന്ന ദിലീപ് നായകനായ 2 ചിത്രങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മോഹൻലാൽ നായകനായ ഇത്തിമാണി, മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന. எனக்கு அப்புறம் கேரவான்குள்ள போகவே பயமா இருந்தது. என்னடா இது? പുറത്ത് മാഞ്ഞ് ഉള്ളി തനി ആഭാസം. I told them this is not right. I called the caravan fellows. ஒரு கேமரா இந்த செருப்பால் அடிப்பேன். 100%